हाय फ्रेंड्स, मैं आपका रोडिया ब्लॉगर आज केमती बना करेंगे आपण मान शेयर करेंगे। टेम्पल बुढ़ा सूर्य मंदिर चतुर्पार्श्व एंट्री करने मना कला कहीं सूर्य मंदिर प्रतिष्ठा ही ना से कहार को एंट्री ना आमको सिक्योरिटी गार्ड ने आमको मना जावाई चार पार्श्व पार करे बस बुलाबुली सुनादार खाइबार व्यस्त सन टेम्पल सुनादार तक धरिक नहीं जाती से आम पार्क छाड़ कौन देखो बुलाबुली सरला भाविलु आमको भोग करला आसला होटेल रे खाइदेलु भोग करला खाई सारा किसी शॉपिंग मत चश्मा तुम से पूरा शॉपिंग मत झोलाटा दि बहु फोन कर होटेल खाई बाहर पड़ो आम शॉपिंग करने आमर चंद्रभागा जोटा कि कोणार्क ठू 7-8 किलोमीटर दूर आस कि किना कि कर 4:30 शॉपिंग कर आम बर्तमान गाड़ी चंद्रभागा चलो चलो भाई चंद्रभागा जी केते टका हाँ कौन ना ना खाली छाड़ दब 4 जन 50 टका देव 50 टका देव आस आस
ଆସ ଆସ। ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ଯିବା କେତେ ଟଙ୍କା? 4 ଜଣ? ହଁ 100 ଟଙ୍କା ଦେବା 50 ଟଙ୍କା ଦେବା 50 ଟଙ୍କା। ହଁ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାଟା କ'ଣ ମାଇଲେ ଏଇ ରୋଡ୍ ଛାଡ଼ିକି ଆସିବୁ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ଆସୁନୁ ଏଠିକି। ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାର ସେତେବେଳକୁ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ 3:30 ପ୍ରାୟ, କାହିଁକିନା ଆମେ 2 ଘଣ୍ଟା ଆରାମସେ ବୁଲାବୁଲି କରି 1 କିଲୋମିଟରକୁ 25 ଘରକୁ ଫେରିଲୁ। କାହିଁକିନା ସେଠି ଲାଷ୍ଟ ବସ୍ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ଟୁ ପୁରୀ 5:30ଟାରେ, ଲାଷ୍ଟ ବସ୍ 6:30ଟାରେ ଲାଷ୍ଟ ବସ୍। ଆମେ 3:30ଟାରେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାର ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଚାଲ ଭିତରେ ଟିକେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ନଦୀ କୂଳରେ ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବା। ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା କୋଣାର୍କ ସେଠି, ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ଏଠି। କୋଣାର୍କ ସେଠି, ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ଏଠି। ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ ବି ସେଠାକୁ ଆସିଥିଲେ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ। କୋଉଟା ନା ଚଲେଇବା ପାଇଁ ଭାଇ ଏଇଟା ବାଇକଟା କେତେ ଟଙ୍କା ନେଉଛି ଚଲେଇବା ପାଇଁ? 150 ଟଙ୍କା। ସ୍ଲିପ୍ କରିବନି ତ ବାଲିରେ? ଏଠି ଝିଅକୁ ବସେଇକି ଚଲେଇବା କି? 150 ଟଙ୍କା ନେବ। ସେଥିରେ ବସିବାନି, ତମେ ବସିବ କି? ପୁରୀଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଢେଉ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାରେ ହିଁ ଆସୁଥାଏ। ପୁରୀରେ ଅଳ୍ପ ଢେଉ ଆସୁଥାଏ, କମ୍ ଢେଉ ଆସୁଥାଏ। ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଢେଉ ଆସୁଥାଏ। ନା ତମେ ଟିକେ ପାଣି ଟିକେ ଛିଞ୍ଚିବ ବାବା, ଜୁତା କାଟିକି ଯିବ, ଜୁତା କାଟିକି ଯାଅ। ଦିଅ ମୁଁ ଧରୁଛି, ଦିଅ। ନା ମୁଁ ଧରୁଛି, ଯାଅ ଜୁତା ଏଇଠି କାଟିଦିଅ। ହଉ ତାହେଲେ ହବ, କାଲି ଗାଧେଇ ପଡ଼ିବ ସେଇ ଗୋଟା ପୁରୀରେ ଆଉ। ଏତିକି ବାଟ ଯାଇଲାନି ମାନେ, ଏତିକି ବାଟ ଯାଇଲା ମାନେ ଏଠି ପୁରା ଲହଡ଼ି, ପୁରା ଲହଡ଼ି। ଟିକେ ଗାଡ଼ି 150 ଟଙ୍କା ନେବ, ଗାଡ଼ିର ଟିକେ ସୁନାକୁ ବସେଇଦେବା। ତାପରେ ମୁଁ ବାହାରିଲି, ମୁଁ ବି କେବେ ଏନ୍ଜୟ କରି ଆସିଛି ବିଚ୍ ପାଖରେ। पानी 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 पानी
ପବନ ଦଉଛି ଜୋରେ ପବନ ଦଉଛି କହୁଛି ବନ୍ଦ କରିଦେବି ନା ତମେ ମୁଁ ଦେମିନି ତମେ କର ଶୀଘ୍ର ବୁଲାବୁଲି ସରିଲା ପରେ ପୁରୀ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ସେଟାକୁ ପୁରୀ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ପୁରୀ ଲାଷ୍ଟ ବସ୍ ବାହାରି ଗଲୁ। बुली आसो नरेंद्र पोखरी बर्तमान आम बुलाबुली बाहर पड़ो ये नरेंद्र पोखरी पानी मझे गोटे मंदिर देखा यहाँ हूँ गंगा माता मंदिर यहाँ तार चारुपार्श्व सुना आमर नरेंद्र पोखरी रे टिके चलिबे संध्या समय टिके बुलाबुली कर सला पर सुना को भोक करला आमे बोली के आछा भीतर सुना तार खाई सोई पइला दिया गला तार टाइम टू टाइम तार पोता में रील्स टिके रह व्यस्त अच्छा तार तो नहीं खेर नाटुनी सब देखियो वीडियो है सब तार से तो कीर्तन करते एठी आ नरेंद्र पुष्करिणी जो मैंने छोट पिला मानकर चुट्टी पका जो आसती नरेंद्र पोखरी जो मानसिक थाए देखो गाड़ी पार्किंग यहाँ आमर गाड़ी पार्किंग आम थे आसीलु ये झीर चुटी पका जाऊला आसीलु ये देखो नरेंद्र पोखरी देख सारापर आम बर्तमान बाहर पड़ो रूम को कहीं आमको जावाई पड़ो भद्रक पुरी टू भद्रक टिकट बनीगला सकाल जनकर सकाल सकाल पुरी टू भद्रक पुरीटा पुरी रेलवे स्टेशन यहाँ पुरी स्टेशन संगे भद्रक रेलवे स्टेशन एत जल्दी आम बहुत जल्दी आम भद्रक पहुँची गलु भद्रक रेलवे स्टेशन सुना चली सीढ़ी आसुँच लिपि कौटी गले ये ए सुना माँ पलि आसिलु भद्रक पहुँची गल पूरा भद्रक टेंशन पहुँच सारा पलि वासुदेवपुर वासुदेवपुर लिपि ऑटो चलचे
ରାତି 7ଟା ବେଳକୁ 9:30 ବାଜିଗଲାଣି। ହଁ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଫାଇନାଲି ଆମେ ବାସୁଦେବପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ସେଇଠୁ ଲିପିଙ୍କର ଭାଇ ଆସିଥିଲେ ଘରକୁ, ବାପାକୁ ସେଇଠି ବସିଥିଲେ ଆମ ପାଖରେ। ତାପରେ ବାପାକୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ।